Hari pertama membuka Pokemon card Phantasmal Flames. Okay, berat dia 16.02. Okay, jom kita tengok kat apa ada. Cresselia, Toxtricity, Zacian, Full Art. Ni Full Art. Mega Lopunny EX. Oh, Lopunny EX. Kita punya EX dalam pack ni. Moltres, Ludicolo, Full Art. Nimble, ini biasa. Milcery dan Punk Helmet. Archaludon. Okay. Ni shiny kita. Trainer dan Pokemon tool lah. Satu je. Okay. Dan itulah first day. Bye.